আমরা আজকে দেখব শহীদ কাপুরের নতুন মুভি দেবা ট্রেলার। এতে অভিনয় করেছে শহীদ কাপুর আর ফুজি হেগড়ে। আর মুভিটি পরিচালনা করেছেন রোশন এন্ড্রোজ আর প্রডিউস করেছেন সিদ্ধার্থ রায় কাপুর অ্যান্ড উমেশ কেয়ার বানসাল। চলুন স্টার্ট করি। उन्होंने हमारे फंक्शन में घुस के हमारे भाई पे गोली चलाई और उसे मार दिया। अब हमारी बारी है। अब हम घुसेंगे हर उस गली में, हर उस सिस्टम में, हर उस एरिया में जिसको हमने खुला छोड़ा हुआ है। And this time I want full freedom. This hooliganism has to stop. आर्टिकल छपा है तुम्हारे बारे में, पुलिस या माफिया। I am Mafia. माफिया। Good afternoon. ये जो तेरा गुस्सा है ना, Shoot, sir! प्यार है तेरा। Guys, sir, shoot! January মুক্তি পাবে, সবাই হলে গিয়ে দেখবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।